An ka foli ni tanuni bɛ se an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bi an bi émission kɔnɔ, émission min tɔgɔ ye dɔgɔkun ko ye. Dɔgɔkun ko a bɛ ɲɛnamaya Zumana Kante fɛ DZK. Bɔlɔlɔsira o ye Gandi Malien TV sanfɛla ye. Ka foli ani tanuni ka segin ka kurakuraya Maliden cɛman ani Maliden musoman bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔna ni Mali kɔkan na. Bi an ka mɔgɔ welelen mɔgɔ dogolen tɛ, mɔgɔ cɛsirilen don fasoko la. Yɛrɛwolo maa don, yɛrɛwolo debout sur les remparts o mɔgɔ don, o porte-parole dɔ don, ka kuma lasela mɔgɔ dogolen tɛ ko n'i ko Mali ko dɔrɔn i b'ale sɔrɔ yen. O ye Dirisa Memanta ye. Dirisa Memanta min ka wulikajɔ ɲɛsinnen don Mali ma. A basigili ka Mali danbe segin a ma, ka Mali hɔrɔnya segin a ma. Ale ye o mɔgɔ dɔ ye kosɛbɛ. Olu yɛrɛ kɔni yɛrɛwolo mɔgɔw la olu ɲɛtina ye Faransi ye. Faransi mana nana ni janfa o janfa ye, olu ka analyse n'olu y'a bila yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ o kan. Olu de bɛ Faransi ka fɛɛrɛ tigɛlenw ye depuis yɔrɔ jan fɛ ka kɔn ka mɔgɔw avertir a la. O hukumu de kɔnɔna na an ye Dirisa wele bi a k'a da don Faransi ko in na. Thème min b'an bolo bi o ye thème in nafa kama Dirisa ka yeta ye min na la, ni Dirisa y'a bila cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan. O thème dɔ ye jumɛn ye? La nouvelle stratégie de la France contre le Mali. Faransi bɛ ka waleya jugu min ta, ka fɛɛrɛ jugu min tigɛ ka Mali kama, janfa jugu min tigɛ Mali kama, Dirisa ninnu y'a ye depuis yɔrɔ jan na. A bɛna ka na da don la k'o ɲɛfɔ an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ye. An b'an ka technicien du jour fo n'o ye Dramane Traoré, Dramane Kamara ye plutôt, ka foli belebeleba s'a ma, ale de bolo bɛ nɛgɛw la bi k'an bila bɔlɔlɔ sira sanfɛ. Dirisa, folikan min b'i bolo ka lase an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔna ni Mali kɔkala la, o kɛ an ka don an ka thème kɔnɔ. Zu ka Ala fo k'a waleɲuman dɔn, ka sɔli an ka kiraba in kan Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ka duwawu kɛ a ye, ka duwawu ɲini a fɛ, a ka denbaya, a jɛɲɔgɔn sanumanw ani mɔgɔmɔgɔya ka sira ta, ka duwawu kɛ an bangebagaw ye, ka tila ka duwawu ɲini fɛ k'u fo fɛnɛ. Mɔgɔ bɛ yen ko u ye ko dɔ kɛ walasa an bɛ yɔrɔ min na an bɛ se k'a sɔrɔ, k'a bɛɛ lajɛlen fo, ka duwawu k'a bɛɛ, ka tila ka duwawu ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ. Ni juma ye don gansan tɛ, donba don. An b'a ɲini Ala fɛ bi jumadonba in na a ka jamana in a ka kisi jugu tɔɔrɔ ma, a ka jamana a ka sankɔrɔta, jamanadenw fɛn min hakilisigi ni basigi a ka jidi an ka jamana kan, surtout a k'an dɛmɛ an bɛ se ka kɛ puissance ye diɲɛ kɔnɔ tɔgɔ min na, sira min n'an y'o ta a k'o di an ma k'an kisi jugu tɔɔrɔ ma. So k'i fo kosɛbɛ, foli diyara n ye, ka Gandi Malien ka abonné bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, o diyara n ye kosɛbɛ, wuli ka jɔ la jamana ye k'a bɛɛ lajɛlen fo. Zu ka tila ka duwawu kɛ tuguni wuli ka jɔ minnu bɛ sen Ala ka barika don la, Ala ka barika don studio in na, walasa fɛn min ye jɔnjɔnbaw ye studio yɛrɛ ka se k'a ta Mali kɔnɔ, Ala k'o kɛ, ani diɲɛ kɔnɔ. Ami. Diri, foli diyara n ye kosɛbɛ, foli diyara n ye. Donc an b'an teliya an bɛ don an ka thème kɔnɔ k'a ɲini an filɛbaaw bɛɛ lajɛlen fɛ, mɔgɔ o mɔgɔ n'i sɔgɔlen don Gandi Media TV sanfɛla la nin waati in na, video in i k'a partager, émission in nafa kama i k'a partager kosɛbɛ, k'a cari a ka se ka se yɔrɔ caman na. An b'o ɲini an filɛbaa bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔna ni Mali kɔkan na, u k'u sɔgɔlen to an na, kunnafoni lakika, ka mɔgɔ cɛsirilenw wele k'a d'u ma basigi kɔnɔ bonya kɔnɔ, an ka baara y'o ye. Dirisa, an bɛ don an ka thème kɔnɔ. Thème min ni dɔwɛrɛ tɛ, bɛɛ b'a kalama sisan ko jugu t'a ka juguya dabila, jugu t'a ka janfanti dabila. I mana ɲina jugu kɔ waati o waati, o y'a sɔrɔ a bɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ i kama. I bɛ se ka jugu gɛnni, mais jugu tɛ sɛgɛn dabali jugu tigɛli la. Donc o dabali jugu tigɛba, mɔgɔ minnu b'o ye yɔrɔ jan fɛ k'o ɲɛfɔ walasa a ko ka taa bala, an ye i wele o de kama bi. La nouvelle stratégie de la France contre le Mali. Faransi bɛ ka waleya jugu min ta, janfa jugu min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma n'o ye Mali ye. Dirisa, yali e bɛ se ka mun fɔ nin na, ou bien aw y'o janfa ye cogo di? Zu, i folen kɔfɛ yan'an ka don Faransi ka janfa kɔnɔ, n bɛ fɛ ka foli kɔrɔkuraya, appel and encouragement ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma n'o ye faamaw ye. Kosɛbɛ. Mali finitigilakaw, ni ne ko finitigilakaw, peut-être n da bɛ se ka fili k'a fɔ sɔrɔsi bɛ fɛn, mais ne ko finitigilakaw dɔrɔn bɛɛ de ko don. Bɛɛ b'i yɛrɛ y'o kɔnɔ. Bɛɛ de ko don. Mɔgɔ bɛ fini ta,
ka Mali dɛmɛ ka jɔ Mali jigiya kɔrɔ a bɛɛ de ko don bi waati min na ni an concentré lo an bɛ misiriw kɔnɔ k'an bɛ seli waati min na mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u kɛlen don ka diinɛ birifini biri u yɛrɛ la o taara mɔgɔ concentré le seli ka waati min na k'u bɛ taga bin Ɲafunke poste de sécurité kan bi 13h45 nɛgɛ kanɲɛ 13 o tɛmɛn ni sanga 45 ye o y'a sɔrɔ misiri dɔw jiginna mais fɛn min y'an ka comment dire la misiri caman ye o waati de surtout Ɲafunke yan fan ninnu ta i b'a sɔrɔ voilà o de i b'a sɔrɔ soit u bɛna seli o waati ou bien u bɛ bɛn u ka salamu bila waati ma donc a bɛ k'u kɔnɔ k'o waati b'a sɔrɔ o b'a sɔrɔ finitigilaka caman taara misiri la ou bien hali ni min ma taga misiri la u bɛ ka seli donc comme ça o y'a essayé k'a fɔ k'u bɛ taga balu la ka bin u kan ye mais heureusement o y'a ye k'a fɔ ko ja an ka finitigilakaw u bɛ yɔrɔ min na sisan c'est à dire san kɔrɔ tile kɔrɔ sufɛ tile fɛ c'est à dire waati bɛɛ ka kan la sisan olu t'an ka finitigilaka ninnu waati o waati de n'i kunsi u ma i b'a sɔrɔ o waati de o ka farin ka tɛmɛ hali waati dɔ kan donc o y'u kunda poste de sécurité ka Ɲafunke 13h45 waati a gɛlɛyara kosɛbɛ u y'a fili ka b'u bolo n bɛ ka kuma fɛ nin waati na jugu y'a fili ka b'u bolo an ka mɔgɔw kɔni bɛ ka u ɲini mɔgɔ minnu don u bɔra yɔrɔ minnu na u bɛ k'u ɲini nin waati na pour que ka se ka bolo da u kan o bɛ n bila ka don directement Faransi ka stratégie kɔnɔna la an b'a fɔ an ka finitigilakaw ye k'u hakilila t'u yɛrɛ la k'a fɔ gouvernement fana k'u hakilila t'u yɛrɛ la a tɛna mɛn peut-être hali nin kɔfɛ Ɲafunke i bɛna a mɛn Faransi ka kunnafonidilaw da ko an ka finitigilakaw bɛ ka exaction kɛ Ɲafunke fana awɔ parce que stratégie de b'u bolo sisan u bɛ taga lakanabaliya kɛ yɔrɔ dɔ la u bɛ taga baga an ka sɔrɔdasiw ma yɔrɔ dɔ la walasa sɔrɔdasiw ka wuli ka ko dɔ kɛ pour que sɔrɔdasiw bɛna wuli ka ko min kɛ u b'o ko in de ta k'o kɛ exaction k'o da sɔrɔdasi la wala n'u y'o da sɔrɔdasiw la yɔrɔ o yɔrɔ u b'a essayer k'o yɔrɔlamɔgɔw ni sɔrɔdasiw bila ɲɔgɔn na ye quoi analyste donc pour que ka se ka Mali ni sɔrɔ parce que bi bi na secteur kelen min bɛ yen groupe kelen min bɛ yen yɔrɔ kelen min bɛ yen jɛkulu kelen min bɛ yen Mali kɔnɔ bi baarakɛyɔrɔ kelen min bɛ yen Mali kɔnɔ bi ni maliyɛn bɛɛ sɔnna k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin ka ɲi nin bɛ ka taga ɲɛ nin bɛ k'an munafa nin bɛ k'an nimisi wasa an jigi bɛ nin kan o ye armée siga t'o la maliyɛn bɛɛ bɛ a ka armée kɔ bi siga t'o la i mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye voilà donc pour que ka maliyɛnw bɔ armée kɔ i bɛ mun kɛ i bɛ tɔgɔ tiɲɛ ta ka armée sɛgɛrɛ i b'a yira fɔlɔ k'a fɔ ko ni armée taara yɔrɔ o yɔrɔ c'est comme si u bɛ fɛ k'a yira sisan aw ti ka armée aw ti ka tɛgɛrɛ de fɔ armée ko armée bɛ ka monter en puissance k'aw jigi dalen don armée kan segu ka a y'a tɔgɔ dɔn dɛ n'u taara yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ bin musow de kan kucalakaw a y'a tɔgɔ dɔn dɛ n'u taara yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ bin denmisɛnninw kan sikaso a y'a tɔgɔ dɔn dɛ n'u taara yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ bin musow de kan o la bɛɛ bɛ siran sɔrɔdasiw ɲɛ bɛɛ bɛ n'i mabɔ la o la n'u taara yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ mangoya non stratégie de b'u bolo o tɔgɔcɛnw de b'u bolo o la pour que ka se k'o kɛ sisan u bɛ mun kɛ u b'a daminɛ sisan nɔ Mali dugukolo u bɛ se ka tiɲɛni fitinin kɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ taga don yen ka tiɲɛni kɛ a dɔw la parce que i b'a dɔn an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la sisan nɔ u ka infiltrer u bɛ fan caman fɛ u bɛ don sigidala mɔgɔw kan u bɛ dunanw bila ka na donc u bɛ bɔ population na ka taga faamaw attaquer donc n'u bɔra population na ka faamaw attaquer n'i b'a tigi ɲini i b'a ye min i bɛ taa sɔrɔ a dogolen don population de cɛ la mais civil dɔ tɛ population dɔ tɛ jɔn don terroriste de don a ɲagaminen don awɔ terroriste de kelen don ka taa so dɔ ta dugu dɔ kɔnɔna la ou bien kana don k'i dogo dugu fan dɔ fɛ donc ka sɔrɔ ka taga faamaw attaquer o la n'a ye faamaw attaquer ni sɛgɛsɛgɛli kɛra ni an ka faamaw ye fagali kɛ ni min minɛna olu de b'a yira k'a fɔ anw ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ anw kɛlen don ka so ta nin quartier la tɔw bɛ yen i n'a fɔ min minɛna Jikɔrɔni a ye min fɔ k'u tɔw bɛ Kalabankɔrɔ ye ainsi de suite u b'o ɲɔgɔnnaw de kɛ o la ni faamaw taara k'u bɛ tɔgɔ olu minɛ dɔrɔn olu terroriste kelen de bɛ girin ka Jeune Afrique ni RFI ni France 24 ni Media Monde bref k'olu wele ko bi min ka kɛ civil kan yan mais u b'a fɔ ko témoignage kɛra jɔn ye témoignage kɛ u tɛ se k'o fɔ mɔgɔ tɛ sɔrɔ parce que olu kɛlen don ka terroriste minnu bila ka na olu kelen de b'a fɔ donc an b'a fɔ finitigilakaw k'u tɔgɔ dɔn ni stratégie b'u bolo ne bɛ ka marcher sans u ka stratégie ba filɛ nin sisan ka armée lagosi k'a lanɔgɔ parce que bɛɛ bolomada yɔrɔ bɛɛ boloma dalen don armée kan comme ça n'i sera ka armée lanɔgɔ sisan maliyɛnw jigila bɛ tigɛ
ni malon jigira tigɛ armée la bi c'est comme si ni e ne mɔgɔ fila e ne dɔrɔn de bɛ so kɔnɔ n'an siranna k'a fɔ ko lakana kan tɛ se an bɛ taa gardien ta o ye diyagoya donc ni Mali yɛrɛ ye k'a fɔ ko n'a donna malien kunna k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la vraiment an ka sɔrɔdasi ninnu man ɲi formé cogo man ɲi u tɛ se ka gɛrɛ mɔgɔ la donc mun bɛ kɛ u ye min kɛ fɔlɔ u bɛ segin o kelen de kɔnɔna la diɲɛma de bɛ taa wele ka na k'u kana diyagoya la parce que ça va pas parce que an y'a yira ko an bɛ se k'a kɛ k'a sɔrɔ Faransi tɛ maintenant Faransi bɛ fɛ k'a yira sanni k'a fɔ anw fana tɛ se ni olu tɛ anw tɛ se ni olu tɛ donc pour que halisa ka an di diɲɛma ma deuxièmement o ye jumɛn an ka sɔrɔdasiw bɛ ka yɛlɛli min kɛ u bɛ ka se min kɛ o monte en puissance o bɛ mun yira o b'a yira ko farafinna bɛɛ jamana o jamana bɛ yen sɔrɔdasi bɛ yen u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka san sɔrɔ k'u ka jamana lakana ka se terrorisme na k'a sɔrɔ sɔrɔdasi wɛrɛ t'u ka jamana kan farafinna bɛɛ bɛ se k'a kɛ diri minnu tɛ ka kɛ munna k'u bɛ taa Faransi parce que Mali filɛ ne ka ni mɔgɔ kuma sɔrɔ Mali la min bɛ kɛlɛ sama ka se an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tun t'a kɛ a kun tɛ kɛ donc mɔgɔ de tɛ fan wɛrɛ fɛ premièrement minnu bɛ se ka kɛlɛ sama ka taa kelen u bɛ caman bɛ fɛ ka Mali misaliya ta mais caman ka jamana ta sagoya la quoi parce que tant que ni président tɛ yen jamana bɛ min sagoya la a tɛ se ka kɛ quoi min bɛ président bɛ donc maintenant sisan ni Mali armée y'a yira sisan k'a fɔ ko Mali armée de filɛ nin ye ka se terroristes la alors que Faransi bɛ fɛ ka taga Burkina a filɛ nin ye Niger a bɛ Tchad a bɛ fɛ ka taga Mauritanie a bɛ fɛ ka taga Togo a bɛ fɛ ka taga Benin a bɛ fɛ ka taga Côte d'Ivoire a y'o programmer ka ban parce que u ye terrorisme totoro ka gɛrɛ fo kɔgɔjida la sisan i m'a faamu wa donc Faransi bɛ fɛ ka t'i sigi o bɛɛ la kelen kelen mais n'a yira la sisan ko Mali armée sera k'a sɔrɔ Faransi tɛ Mali armée sera k'a sɔrɔ Europe sɔrɔdasi foyi tɛ yan mun bɛ fɔ Burkina b'o kelen bɛ se Nigériens kelen bɛ se Togolaw kelen bɛ se Burkina b'o kelen bɛ se o kelen bɛ se k'a kɛ cogo di o yɔrɔ la o bɛɛ bɛna Mali ka exemple ta o tout à fait Mali ka sɔrɔdasiw sera ka sanayɛlɛ sɔrɔ cogo min na i n'a fɔ Burkina président nana cogo min na tɔw bɛna na ten ni tɔw nana Mali y'a ka puissance bɔ yɔrɔ min na tɔw bɛna t'u ka puissance ta yen ni tɔw ka puissance talen o ye Faransi écartelé o ye Europe écartelé donc pour que o kana kɛ faut que Mali armée tɔgɔ de ka tiɲɛ a ka yɛrɛ k'a fɔ ko se foyi t'u ye sɔrɔdasi ɲɛnamaw tɛ u dɛsɛra u ye kɛlɛ ta u y'u kɔ da la cogo min na u dɛsɛra donc mɔgɔ si kana Burkina Niger ni Côte d'Ivoire aw kana Mali ladege dɛ n'aw ye Mali ladege Mali armée dɛsɛlen filɛ n'aw yɛrɛ bɛ dɛsɛ o la tɔw fari bɛ faga Mali ye Faransi gɛn ni yɔrɔ in walawala kosɛbɛ ni thème in nafa ka bon kosɛbɛ Takuba taara G5 taara an ye Barkani gɛn ka wulu su o la ka taga segin ka taga an kun y'a daminɛ yɔrɔ min na depuis 1960 ka segin ka taga Russie fan fɛ ka taa an tɛgɛ di olu ma k'olu ka jɛɲɔgɔnya ko barika b'a la bonya b'a kɔnɔ la hɔrɔnya b'a kɔnɔ la wa kɔnɔna jɛlen don Sadio yɛrɛ ɲuman na ce sont des partenaires fiables Sadio Kote n'a fɔra ma ko tu n'es pas fiable ko kɔrɔ de ko mɔgɔ tɛ se ka da i ka dalakan na mɔgɔ tɛ se ka da i la quoi fiable kɔrɔ de ko mɔgɔ bɛ se ka da i la mais n'a fɔra ko tu n'es pas fiable kɔrɔ ko cɛla danaya mankan tɛ ka da i kan donc Sadio yɛrɛ ko ils sont des partenaires fiables Russiw i b'a faamu donc anw seginna ka taga Russiw fɛ yen donc maintenant sisan an ye minɛn sɔrɔ an bɛ ka kɛlɛ kɛ an bɛ ka sanayɛlɛ sɔrɔ Russiw tɛ ka u da don an ka jamana kɔnɔko kuma la u t'u k'u da don a kɛnɛmana kuma la i m'a faamu an ka partenariat bɛ ka taga an bɛ ka bɔ an yɛrɛ la donc ni a yira la sisan nɔ k'a fɔ ko l'armée malienne monte en puissance tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don u bɛ ka terroristes de kɛlɛ u tɛ ka exaction kɛ u bɛ ka se terroristes de la terroristes tɛ ka se o la o b'a yira en d'autres parties ko u ni mɔgɔ kura minnu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ effectivement ils sont fiables ka partenaire minnu b'u bolo danamɔgɔw don o la n'a yira la k'a fɔ ko bangi bɛɛ ye o bɛna bangi bɛɛ donc n'a yira la mɔgɔ la k'a fɔ ko Russie partenaire ninnu ko ils sont fiables o la n'o kɛra sisan Burkina bɛna yɛlɛma ka taga Russie fan fɛ Niger bɛna yɛlɛma ka taga Russie fan fɛ Tchad bɛna taga yen Cameroun bɛna taga yen Nigeria bɛna taga yen donc o ye Faransi bolo bɔlen ni Faransi bolo bɔra sécurité la farafinna dɔrɔn o y'a bolo bɔlen économie na parce que sécurité ni économie ni nɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na i m'a faamu lakana ani sɔrɔ de nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na i ka lakana bɛ mɔgɔ min bolo i ka sɔrɔ b'a bolo siga t'o la donc Faransi dun bɛ balo anw na économiquement donc mais a b'a profiter sécurité fan fɛ ka sɔrɔ ka économie k'an ka économie bénéficier donc n'o kɛra sisan nɔ donc Faransi bɛna volet sécuritaire Faransi bɛn'o perdu Afrique de l'Ouest kɔnɔna la n'a y'a perdu a b'a perdu Afrique bɛɛ kɔnɔna la o la n'o kɛra la volet économie a b'o perdu o la n'a ye volet économique perdu Faransi bɛ kɛ
anw filɛ nin yɔrɔ min na PPT pays pauvre très endetté no diramu ka bo kono de amu ka bo kono pep juru dɔ b'a la a ka bon hakili ma mais an bɛ ka bɔ don an bɛ bɔ de quoi awɔ i m'a faamu wa an kun bɛ yɔrɔ min na waati dɔ la Niger kun ye bon an ka na fɔ sa an turu bɛ Niger i m'a faamu wa donc France bɛ segin ka na PPT-ya kɔnɔna la parce que France bɛ tila ka segin ka na pays sous-développé a bɛ droit de veto a b'o perdre conseil de sécurité la a bɛ bi Français bɛ cari diɲɛ ɲɛ ma tigɛ sigi wɛrɛ de man jugu France ma u taga nafolo ɲini na donc pour que o kana kɛ il faut que a ka yira à travers France journalistes France médias ani France kanubagaw n'u dɛmɛbagaw il faut que a ka yira olu fɛ ko depuis Mali y'a bolo di Russie ma don min na ko Mali kɛlɛ bɛ ka juguya de wa ko depuis Mali sɔrɔdasiw ni Russie sɔrɔdasiw ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ u ka instructeurs minnu bɛ yan ko depuis o kɛra ko Mali sɔrɔdasiw ti ka se ka hali kɛlɛ kɛ a kɛcogo la k'u bɛ ka bin mɔgɔw dɔrɔn kan donc o b'a yira k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw ni instructeurs minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ti se formation na donc kɔrɔ ye jumɛn o b'a yira k'a fɔ ko Russie sɔrɔdasiw ye barbaru de don i m'a faamu wa mɔgɔ fagalaw de don mɔgɔ tɔɲɔlaw de don ɲumankɛlaw tɛ o kuma diɲɛ bɛɛ kan ka yɔrɔ yir'u la et pire que ça o la u bɛ Russie sɔrɔdasiw présenter comme des mercenaires i m'a faamu wa o de ye Wagner ko kuma cayayɔrɔ ye donc n'u ye Russie sɔrɔdasiw présenter comme des mercenaires donc o b'a yira mɔgɔ man kan tɛ ka gɛrɛ mercenaire la et puis u bɛ exaction ko kuma caya parce que tiɲɛ don mercenaire bɛ exaction kɛ parce que formation ba t'a la donc n'u ye Mali situation yɛlɛma sisan k'a kɛ ko exaction ba de bɛ ka kɛ yan o bɛ mercenaire justifié o b'a justifier ko effectivement ko sɔrɔdasi minnu b'an fɛ yan ce ne sont pas des soldats conventionnels c'est des mercenaires parce que mercenaire de bɛ exaction kɛ parce que ale n'a fɔ sanni feere de don ale nana wari ɲini dɔrɔn de la a ka sira tɛ formation n'a ka sira tɛ foyi la donc exaction ko kuma caya kun c'est pour que ka se ka mercenaire justifier donc ni mercenaire justifiera o b'a yira k'a fɔ ko Mali armée ni mercenaires de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ils sont pas fiables o la n'o kɛra sisan nɔ donc Burkina bɛ ban Russie la Niger bɛ ban o la bɛɛ bɛ ban o la o la ni bɛɛ ban'u la bɛɛ bɛ tila ka segin na tuguni France ka bolo ka France de ka ɲi France bɛ fanga sɔrɔ o la tuguni a bɛ dili kura don o la France bɛ fanga sɔrɔ o la tuguni quoi maintenant o tɛ marché yan o ye pour que ka o ye armée tɔgɔ tiɲɛyɔrɔ ani armée binyɔrɔ ani ka stratégie fan fɛ a stratégie fan wɛrɛ ye jumɛn parce que il faut que yanni ka mɛ stratégie kɔnɔ mɔgɔw ka yɔrɔ dɔ faamu o ye gɛlɛya min stratégie ɲɛfɔ quoi gɛlɛya min bɛ France yɛrɛ kɔnɔ degun o degun b'an kan parce que gɛlɛya min b'u kan u bɛ fɛ ka gɛlɛya in de bɔ ni nin sira ye gɛlɛya jumɛn b'u kan o ye France y'a ka prestige n'o ye bonya min ni manja min kun tɔgɔ min kun bɛ France la farafinna France y'o perdu i m'a faamu privilège min kun bɛ France bolo farafinna surtout Mali la Sahel la France y'o privilège perdu i m'a faamu donc n'o privilège perdu la o bɛ jouer France ka sɔrɔ kan économiquement filanan ye jumɛn France ni Mali bɛ ɲɔgɔn na Mali y'a yira France la n tɛ sɔn i ta ma bilen donc c'est comme si mɔgɔ minnu kun bɛ France bolo jɔnya la jɔn kelen bɛ yen o murutira o jɔn ninnu cɛla jɔn kelen murutira ni jɔn kelen don murutira siga t'a la jɔn tɔw bɛ muruti o nɔfɛ u bɛ muruti o tɔ donc pour que jɔn tɔw kana muruti u bɛ mun kɛ jɔn min murutira an b'a faga ou bien an b'a mangoya ou bien an b'a gɛn ka bɔ jɔn tɔw cɛla o la a bɛ taa ka yɛlɛma hɔrɔnya kɛ yɔrɔ wɛrɛ a t'a kɛ yan a ka se ka hakilina wɛrɛ don jɔn tɔw parce que hali n'o bɛɛ kɛra o bɛɛ ka jugu matigi ma o ni jɔn sera ka taa yɔrɔ jan k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛ jɔn tɔw bɛɛ lajɛlen min y'a fɔ min m'a fɔ o b'a bila a kɔnɔ n yɛrɛ bɛ n ka yɛrɛma hɔrɔnya ta nka jɔn min y'o bolo da n'an sera k'a faga i m'a fɔ ma jɔn tɔw b'a fɔ n'a ye nin sira ta an yɛrɛ bɛ sa i m'a fɔ ma donc Mali ko a b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya de ta yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ farafinna jamana tɔw cɛla ka bɔ Faransi bolo comme a tun bɛ Moro bolo cogo min na donc o gɛlɛya b'u kan parce que ɲɛ b'a la Mali ye sira min ta u ma se ka Mali kunbɛ cogoya si la o ye gɛlɛya fɔlɔ ye filanan ye jumɛn Mali bɔtɔla bɛ ka bɔ ni jamana tɔw ye u fɛ o de la i b'a ye waati o waati an bɔ o bɔ n'i y'a jateminɛ yɛrɛ olu tun bɛ bɔ o bɔ kɛ bɔli bɛ kɛ farafinna jamana tɔw kan en même temps Burkina Niger Sénégal ani fan tɔw fɛ donc anw bɛ fɛ ka bɔ jɔnya la anw bɔtɔla bɛ ka bɔ ni bɛɛ y'an fɛ donc o fana gɛlɛya bɛ Faransi kan comment est-ce que a bɛ se ka anw segin ka na jɔnya kɔnɔ cogo min an bɛ yɛrɛ ta ye tiɲɛ ye mais tila ka mɔgɔ wɛrɛ bɔ fɛ mɔgɔ wɛrɛ bɔ i m'a faamu donc prestige perdu la sebagaya min tun b'u bolo an kan o fana bɛ ka perdu ensuite jɔyɔrɔ min tun bɛ u bolo i m'a faamu farafinna o jɔyɔrɔ in fana
o ko fana perdu au profit de la Russie, la Chine et la Turquie. Oui. Parce que l'on n'en est partenaire que l'on y. Donc yo fana perdu. Et ensuite Mali klaka da Mali madda boli maturi Mali klaka ta plainte que France contre la faux conseil de sécurité là. Ça c'est encore pire. Ko réunion sigi ko France ye garantie ta ka se anma. Ko a prévu bambola me fera yira djena kangar da France. Donc au fana degu mi France ka o gela be France ka. France ta do amna bo o kono togo de Mali contre la. O la France mi soro. O de nye stratégie mununta ko lu tasi sano ka bo. O de la makoronya fo aka kuma lo. Aye san septembre kalo kile folo o ambassadeur wele kana donc be kuma France diplomatie kan marché to ko makoronya fo se yanje anga munta makoronya fo se fe jebe ay ko ambassadeur mina auchi nautara nausira aka ambassadeur be awo ambassadeur be o be fara nga nuka diplomate ma fama ni ambassadeur tabu fo kenama service de renseignement tabu fo so duguma way espion tabu fo sokono militaire tabu fo sokono way donc ni fora ambassadeur kenama yera nyinga mo fora militaire sokono o ka juguni ambassadeur tay ni fora ambassadeur kenama yera nyinga service de renseignement ni service secret o mo munumbe no mo fora olu yoduguma o ta ka jugu wayda ka fa alle to do mo bi mission mi yola ba ro different tayo alni tay ibaro do foru mi nga gele ni ambassadeur mi nga gele ni nué parce que ni min fora ambassadeur be bara ka gele aka o ya ni ne gele ma mi se ka fo kenama o ko mi ma fo kenama ko o ka gele de donc a foru be na utara ka jamana kan aya jija comme on ma se ka soro to soro mina we réseaux sociaux ni me menta explication dam na ka page kan kuma to ko tala ni gandi ni bu mobile na asigia kuma to ko tala amaro bibite voilà bébé nuwati na Mali media ka baraka Mali donc a media nyina mo ha ni ibusiyo anya foli damina amando ima foma donc makoro ko amasika fora soro la donc ko fora mi mbola we juin ku ambassadeur natara aw yere ka taga réseaux sociaux kan na be se ka mogo munu sara u sara na be se ka compte min créer aw créer na be se ka mogo min sauchela aw sauchela akona da réseaux sociaux ma de parce que anya yi ka foko yere wolo kuma manifestation de ke ka meeting de ke donc o meeting kala no manifestation kala munu be farafina kono ay fere ke aka do ali olu fana kan ni wariya nu se ka do sra mi fe tri wari ko mo chama mi so ga yere wula de asabana jume ati marché so ba to ati marché asabana jume o ko kana daw mare mo goro mo gombolu adri tori adri ba ezu beba don beba don ko zone de misanu ko fe bossu dalen no so sigatula bebo don sigatula mais faut ka ni jo kenama ka fa ko ne de karsa blaga ta ka shwani ka we mololio ça c'est non vraiment humiliation totale mogorongo aw ni mogo munu mi ka bara ke ñogon fe u cela munu mi ka nga hakilo la bara u cela ha naw tarayulu fana wele ga gerawla aka ni folu ya aka ni ka olu fana ka keta koro ko makoron ko ale ka mogo dlanne umbe ancela munu mbe dogola munu mi ka ale na sira dula no be dogola aw ni kumana ayon tika France defa France ti fo di awma ni mogo mi saka na ni preuve kelenye ko France bi drama di awma aw ye journal soudé aw mi baraka radio de la aw mi en fait o makoron yara ko ani aw kumi ka barake preuve bana naluma fe barama no wala sadri ni naluma kana je gunduma ay mogo desele tri fiefie ni desele fiefie ni naluma kana gunduma non ni naluma jara gundula ma la itiri woloma de itiri woloma ali bita ko jugo kana so ni be kata de parce que makoro fle ne ka way balli ka sisa way kono goni donc makoro nunu beta ko nunu fana ka fara nyon ka sisa keli o ka Mali to ko cien flana kuna fon distra ko be se ka cieno cienda Mali ka o ka daka o ko ato e juma sisa ku kana nyina de cien do lu ka jamana kan olu de ba fo liberté d'expression be oui journaliste kan ga clean kan ga kuna fona de ko bene ko me ko be niveau minasa ku kan ga kuma nun black refa sisa
o kuma ka journaliste ka liberté d'expression ko kuma kan ka bila ko France ka intérêt de ka lay sisan o ko France Media Money min be RFI France 24 ani TV5 ni TFM fɛn minnu be anu bi se ka minnu fara ka no Jeune Afrique ni ku ko lu ke u ka baara kɛ minɛnye u ka taa u ka France sankɔrɔ ta u ka an bi dinga kɔnɔ o kɔrɔ jumɛn n'u se ngalo ko ka moyen bɛɛ tigɛ ka moyen bɛɛ tigɛ walasa an bɛ se ka bin cogo min na an tɔgɔ bi tiɲɛ cogo min na olu t'a dɔn ko ala kɛlɛ don u ka na o k'o kɛ donc olu nalen filɛ nin terrain kan sa olu y'o baara daminɛ o i ma talata yi min kɛra talata yi ma ya mun fɔra tarata depuis sɔgɔmada joona fɛ RFI wulila ko une ville stratégique une ville stratégique du Mali dans la région de Gao est tombée aux mains des terroristes ko une ville stratégique ko dugu belebeleba dɔ bɛ dugu min ni a dugu nafa ka bon kosɛbɛ lakana sira la ko o bina terroriste bolo Mali kɔnɔ u kun bɛ dugu jumɛn de ma talata de ko dɔn u sɔrɔla ka nin de kɛ tarata sɔgɔma maintenant u y'o kɛ dɔrɔn pap Faransi journal belebeleba bɛɛ Le Monde comment dirais la Figaro journal dɔ bɛ yen nɔ ko West France ani Jeune Afrique ni fɛn minnu lamɛnlen don France la RFI France 24 olu bɛɛ a reprend ka wɔrɔnin bɛɛ à la une ka tarata k'o la ka araba k'o la ka bila fan bɛɛ mais u bɛ k'a fɔ ko une ville stratégique est tombée aux mains des terroristes mais u ti k'a fɔ ko a minɛna joona u ti k'a fɔ ko jɔn kun bɛ yen manipulation de do c'est pour que k'a yira diɲɛ k'a fɔ ko Mali armée dɛsɛra fo terroriste taara dugu dɔ minɛ u la wa u ye yɔrɔ min minɛ yɔrɔ gansan tɛ ville stratégique de do ni armée ville stratégique kɔni perdu kɔni k'o kɔrɔ de ko armée dɛsɛra et puis pour que k'a yira fana ko malgré que u ni Russiw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ville stratégique terroriste y'a minɛ u la k'a sɔrɔ Ala b'a dɔn kira b'a dɔn talata yi an ka sɔrɔsiw kun tɛ a kun t'an ka sɔrɔsiw bolo terroriste groupe fila de kun bi kɛlɛ la talata yi terroriste groupe fila EGS ani jadi ka mɔgɔw de kun bi kɛlɛ la dirige kuma min fɔ depuis a daminɛ ni y'o de ye et puis depuis waati jan depuis 2012 yan fan fɛ fo depuis 2014 plutôt depuis 2014 kana bila bi la Gao mara Gao fan caman bɛ yen Tombouctou fan caman bɛ yen ani Kidali bɛɛ ani Menaka ninnu olu bɛɛ mara kun bɛ groupe armé de bolo o kun t'an ka armée bolo wa o groupe armé ninnu fana tila ka tila tuguni MSA ni Gatchaw bɛ yen nɔ olu bɛ Mali ka fan fɛ donc SEMA ka côté o fan o fan fana kun bɛ yen nɔ o kun bɛ terroriste de bolo parce que SEMA ni terroriste ni cɛw cɛ bɔ ɲɔgɔn na a tigi ma tiɲɛ f'i ye SEMA ani terroriste a bɛɛ kelen muso kelen denw don mais n ko dɔw b'an ka gouvernement kɔnɔ yan n ko muso kelen denw don SEMA bibi na tigi kelen de bɛ SEMA la cɛ kelen de bɛ SEMA kɔnɔ n'ale kumana n'a kumakan bɛ ta ba la n'a ko u b'a la u b'a la n'a k'u ta la u ta la o ye Yada Gali ye a tɛ tɛmɛ o kan Yadi yɛrɛ bɛ min de a bɛ jumɛn na sa de an ti Yadi yɔrɔ dɔn i m'a faamu donc o bɛ mun bolo dugu baden de bɛ yen min bɛ terroriste bolo parce que Mali tɛ se ka taa ye accord de bɛ yen Mali kun tɛ se ka taa u caman bɛ yen Mali kun tɛ se ka taa parce que accord d'Alger in kɛlen don ka Mali bloquer parce que ni Mali ko k'a bɛ avancer ka taa u b'a ko Mali bɛ ka accord violer ko ka taga ko yɔrɔ min bɛ olu ka contrôle kɔnɔna na ko armée bɛ ka taga o de la hali Kidali taga a kɛra bɛnkan ni fɛn u taara tɔgɔ kirikara dɔ ɲini ka da la ko armée de constituer donc o yɔrɔ ninnu bɛ yen depuis 2014 o yɔrɔ ninnu bɛ terroriste bolo depuis 2014 2022 yɔrɔ minnu bɛ terroriste bolo depuis 2014 2022 terroriste groupe dɔ ka taa bi terroriste groupe dɔ ka ye ka o yɔrɔ minɛ aw ka t'o présenter comme si n'u taara Mali armée de gɛn parce que ni Camerounais ye RFI lamɛn Nigérien ye RFI lamɛn Burkinabéw Ivoiriens ye RFI lamɛn sɔgɔmada fɛ ni RFI ko une ville stratégique du Mali est tombée aux mains des terroristes olu bɛɛ lajɛlen b'a fɔ direct ko u ye armée de gɛn ka bɔ donc RFI tɛna a yɛrɛ sɛgɛn ka détail di donc olu bɛɛ bɛna faamu non l'armée est vraiment en difficulté Russiw ma se ka fɛn ɲa la ninnu ma se ka fɛn ɲa la i m'u binnen manipulation kɔnɔna la a kɛra sababu ye hali maliyɛn minnu bɛ yen nɔ anw kelen kelen ni minnu ni an mago jɔra RFI lamɛn la n'an bɛ se k'a lamɛn olu fana caman binna a piège kɔnɔna la dɔw ye message ci ne ma k'olu ma se ka sunɔgɔ k'a fɔra ko talata in minɛna ne ko ni talata in minɛna terroriste fɛ a bɛ mɔgɔ sunɔgɔbaliya kun bɔ parce que maliyɛnw de bɛ yen
mais min bɛ k'e tɔɔrɔ k'a kɛ n'a fɔ taara an ka sɔrɔsiw de gɛn ka bɔ yen a ma kɛ ten u yɛrɛ dama de kun bɛ yen u yɛrɛ dama de kɛlɛla dɔ ye dɔ gɛn. Tirinko kunnafoni jɛlen de bɛ adamaden kɛnɛya i m'a faamu k'i hakili sigi o tigi sɔrɔla ka lafiya u bɔra yen u taara Sofara mara kɔnɔna la nin y'a tile 2 u bɛ k'o fana fɔ ko Mali sɔrɔsiw taara don Sofara ko ka taga bin musow ni denmisɛnninw kan. I ye min fɔ o fɛɛrɛ et puis aw ɲɛ min fɔ o fɛɛrɛ tigɛtɔ la et puis u y'a fɔ ka fara kan ko Mali ni a dafala sɔrɔsi jɛman dɔw o ti Wagner sa donc o kuma kɔrɔ ye jumɛn o justification kun ye jumɛn ko Mali armée taara yɔrɔ o yɔrɔ ni irisi sɔrɔsiw ye k'u binna musow kan ye donc o kɔrɔ Mali sɔrɔsi c'est à dire irisi sɔrɔsi a bɛ jogo de don Mali la a tɛ jogo ɲuman don Mali sɔrɔsi la parce que an bɛ ko olu kɛlɛ ni o de ye k'a fɔ u nana yɔrɔ yɔrɔ la u bɛ bin an ka musow de kan u bɛ bin an ka denmisɛnninw de kan u ka médias b'o baara la b'olu nɔfɛ depuis communiqué kɛra fo bi u ka médias b'o baara la et puis pour que k'o justifier u bɛ taga Serge Daniel de wele k'o reportage kɛ ko envoyé spécial Serge Daniel depuis Dakar. Non, an bɛ ka yɛlɛ mais Ala de b'a dɔn min b'an kɔnɔ quoi. Imaginez mɔgɔ o b'a to Dakar de ka Sofara kibaruya di. RFI bɛ Faransi o bɛ fɛ ka Sofara kibaru di. O b'a to Faransi ka Sénégal ka de wele Dakar o bɛ Sofara kibaruya di ko an ka sɔrɔsiw binna mɔgɔw kan k'u n'u dafalan sɔrɔsi. Donc n'o kɛra diɲɛ mɔgɔ b'a fɔ maintenant l'armée malienne est arrivée jusqu'à ce niveau. Vraiment ce n'est pas une armée. Parce que kɛlɛ la fɛn dɔ bɛ yen o ye CPI direct ye. Awɔ. Ka bin musow kan kɛlɛkɛyɔrɔ la n'a sera ka justifier i b'i yɛrɛ sɔrɔ CPI la kɛlɛ ɲɛmɔgɔ min bɛ yen ni président ma taa ministre de la défense bɛ taga ou bien kɛlɛkɛ ɲɛmɔgɔ min bɛ yen o bɛ taa n'a yirala k'a fɔ ko kɛlɛkɛyɔrɔ la yen nɔ kɛlɛ bɛ ka kɛ yɔrɔ min na a tɛ ka mɔgɔ bɔ mɔgɔ la bilen i m'a faamu a bɛ k'a ɲɛsin siya dɔw ma ka olu de faga o ye génocide direct fo CPI i ma Makɔrɔ ka kuma mɛn ko an bɛ filasi sa de la yan. Siriki Kuyate ko ten. C'est à dire diɲɛ kojugu o de bɛ ka ta sa k'a dan na pour que k'an ni diɲɛ bɛɛ bila ɲɔgɔn na quoi k'an tɔgɔ tiɲɛ et puis diɲɛ bɛɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ man kan tɛ ka kɛlɛ Russie la. Macron ye min fɔ a ka ambassadeur ye u bɛ fɛ k'o de waleya. U b'o baara de la i m'a faamu donc n'u ye lakanabaliya provoqué yɔrɔ min na i n'a fɔ n ye min fɔ Ɲafun Keyita la Sofara ta la même chose i m'a faamu Talla ta ita même chose Talla ta ita armée y'a faamu armée ma sɔn ka jigin ka don dugumana fɛ armée y'a to sanfɛla fɛ ka bonni kɛ o su mɔgɔ t'o da dɔn terroriste cɛ la parce que ni armée ko k'a bɛ don duguma c'est pas bien pour l'armée parce que zone hostile don i m'a faamu c'est comme e jɔlen filɛ yan mɔgɔ filanan mɔgɔ sabanan mɔgɔ naaninan ni semaine kɔnɔ armée faga an ka jɔ aran na fo mɔgɔ naani ne ye fɔlɔ ye ni kɛlɛ bɛ ni filanan cɛ i bɛ se ka taa kama mais ni kɛlɛ bɛ ni sabanan cɛ ni filanan man di i tɛ se ka pan filanan kunna ka taa sabanan kɛlɛ n'i y'o kɛ i bɛ kɛ cogo di i bɛ don filanan ni sabanan ni ɲɔgɔn cɛ a fila bɛɛ ye jugu ye u bɛ datugu i tɛ se ka yɛlɛ i tɛ se ka jigin i bɛ kɛ cɛla ye cɛmancɛla ye donc ni armée ko a bɛ taga yɔrɔ dɔ la a bɛ kɛ ten de donc i b'a kɛ cogo di i b'a daminɛ filanan min ni man di i b'a daminɛ o la k'o bɔ yen ka sɔrɔ ka se sabanan naaninan ou bien comment dirais-je là guerre mondiale la Allemagne ni fɛn min bɛ kɛ ka caya kɛlɛ la o b'a kɛ ou bien n'i bɛ fɛ ka taga sabanan in kɛlɛ i bɛ bɛnkan dɔ kɛ ni filanan ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to u b'a fɔ ma ko pacte de non agression pour que ka se ka sabanan sɔrɔ donc ne ye bɛnkan dɔ kɛ a tɛ s'i ma i tɛ s'a ma donc i bɛ se ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ ka taa sabanan kɛlɛ ale jɔlen i b'ale dévier dɔrɔn ka taa sabanan kama mais an ka yɔrɔ caman bɛ cogo min na yɔrɔ caman bɛ n'a fɔ an jɔlen filɛ mɔgɔ sabanan ou bien mɔgɔ naaninan donc fila b'an ni ɲɔgɔn cɛ olu si t'an fɛ donc il faut qu'an ka kɛlɛ de kɛ ka yɛlɛ quoi donc il faut que mɔgɔw ko faamu armée ka position na quoi donc an bɛ kɛlɛ kɛ ka taga ni analyse in diyara n ye kosɛbɛ ci dɔnni min diri tellement que mɔgɔw mago bɛ kunnafoni ɲuman na vraiment i weleli kunba dɔ ye nin ye quoi ni janfa min n'a bɛ ka taa faransi fɛ n'a ma ɲɛfɔ a tɛ dɔn video in a y'a partager a ye émission in a y'a partager WhatsApp groupe bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sisan an bɛna se janfa belebeleba dɔ wɛrɛ ma diri o ɲɛfɔ
o ye nye armée ta f'i ye k'o tɔgɔ tiɲɛ n'o labɛnw f'i ye janfa belebeleba bɛna kɛ sira min kan o ye ngalon ye toujours armée kɔnɔ ani Mali baarakɛyɔrɔ fantɔ renseignement jɔyɔrɔba bɛ kɛlɛ la dɛ sisan kunnafoni maliyɛn bɛɛ ko k'a Modibo Keyita bɔra la ma Asimi ɲɔgɔn mɔgɔ jɛlen non bɛɛ sɔnn'o ma ko Sadio ɲɔgɔn ministre de la défense k'u ma deli k'a ye an bɛ ka kɛlɛ gɛn ko minɛn bɛ ka taa san scandale ti ka kɛ bɛɛ b'a minɛn na fana dogo ko t'a la bɛɛ ko Choguel ka ɲi bɛɛ ko gouvernement in mɔgɔ ti se ka i bɛ se k'a fɔ mɔgɔ kɔrɔ dɔw b'a kɔnɔna la olu m'u jogo dabila mais ninnu ye baarakɛlaw ye i m'a faamu ni mɔgɔ min sera k'a yira sisan ni preuve ye CNT fana mɔgɔw bɛ baara la ninnu ti baarakɛlaw ye dɛ ninnu ye zone de n'i sera k'o yira sisan k'o preuve yira mɔgɔw b'u to yen o ye diyagoya ye maliyɛn tɛ zone fɛ maliyɛn kɛr'i fɛ cogo o cogo n'a sɔmina k'i fɛ ka jamana ci a b'a mabɔ donc u taalen don o de la sisan u bɛ ka don département na kelen scandale ko kuma na corruption ko kuma na département kɔnɔna la Faransi ka stratégie don non i m'a faamu parce que n'i sera k'a yira sisan ko ni Sadio taara avion kelen san ko n'a sɔrɔ ni avion kun kan ka sa 200 ko Sadio bɛ ka sa 1000 ko 800 min bila a yɛrɛ kun o Sadio yɛrɛ tɛ mɔgɔw bɛ wuli Sadio kɔ sisan u b'a fɔ k'a bɛ ka an ka wari dun a bɛ k'an ka wari de dun ni sera k'a yira sisan ko maliyɛnw bɛ ka kɔngɔ kun u bɛ ka minɔgɔ kun u bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ja ministère kɔnɔna na cɛ yurugu de bɛ wari bɛ ka suɲɛ cogo min na a bɛ ka suɲɛ ten mɔgɔw bɛ wuli tuguni an y'a tila ko ninnu tɛ Maliko ye ja mɔgɔw b'a fɔ an ɲɛ b'a la dɛ u bɛ poche ko la a bɛ na waati min na sukaro tun ye 90 de aw nana kɛ 100 an ko k'a bɛ baarakɛlaw de o de y'a to an sɔnna k'a sa 160 mais comme a bɛ wari dun de la an tɛ sukaro san bilen ni 90 tɛ n'a tɛ se k'a na 90 a ye taa ka bɔ yen nin fana ye système ye o la mɔgɔw bɛ wuli u kama o la chaque semaine u bɛ don département dɔ la ka taa dossier dɔ monter diyagoya la ka na n'a ye i m'a faamu a dɔw la u bɛ se ka taga fɛn dɔ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la u bɛ se ka taa yɔrɔ dɔ la u tɛ fɛn sɔrɔ yen yɔrɔ dɔ la u ka mɔgɔ dɔw bi yɔrɔ dɔw la olu bɛ se ka dab'a kama ka ko dɔ tiɲɛ ka sɔrɔ u yɛrɛ ka mɔgɔw don ka sɔrɔ u yɛrɛ ka mɔgɔ don mɔgɔ bilalen don o yɔrɔ la Mali ye administration bɛɛ falentɔ la o ye baara ye dɛ a kɛra cogo o cogo i b'a sɔrɔ kɔrɔlen karamɔgɔba dɔ bɛ yen n'u ko k'u bila yɔrɔ o yɔrɔ a b'a bila yen o ye tiɲɛ ye caman y'o fɔ o caman kun bɛ to k'a fɔ yan na ko ne ka diɲɛlatigɛ bɛɛ karisa de sababuya ye karisa de y'a to n ye baara sɔrɔ karisa de y'a to n ye mobili sɔrɔ karisa de y'a to n ye nin sɔrɔ o kɔrɔ ye ko a b'a kunna ko don min na ni karisa in fana gɛlɛya sɔrɔ n'a ye service ɲini ale fɛ ale b'a k'a ye olu bɛ se k'a tiɲɛ duguma dɔnna olu bɛ se ka tiɲɛ duguma n'olu y'a tiɲɛ olu yɛrɛ de bɛ tila k'a labɔ kɛnɛma a tiɲɛnen kɔfɛ o la yɔrɔnin bɛɛ RFI ni France 24 b'o ta scandale de corruption à Bamako non dirigeant ni fana u bɛ ka nin fana tenter scandale de corruption à Bamako an ye yurugu ko kuma mɛn kosɛbɛ ministère ni fɛnw kɔnɔna na bɔra n'a ye kosɛbɛ hali wayi n b'a fɔ bɛɛ jɛlen don dɛ ne ti nɔgɔ fɛ ne sɔmina la k'i bɛ ka tiɲɛni kɛ n b'a fɔ n ko k'i yɔrɔ janya la mais mɔgɔ k'a dɔn de ko COC bɛ Faransi sur le plan communication sira fɛ COC bɛ Faransi sur le plan diplomatique COC bɛ Faransi sur le plan sécuritaire Faransi b'a bɛɛ bila sen kan pour que fanga in ka bi a tɛ sɛgɛn i m'a faamu donc n'o o kan ka tɛmɛ sira o sira fɛ a bɛ tɛmɛ o fɛ anw ko min ka ɲi fo Faransi ka na ni prévu dɔ de ye prévu min b'a jira k'a fɔ ko o man ɲi parce que aujourd'hui Assimi est l'homme le plus populaire de l'Afrique du Mali tɛ de l'Afrique min kale ye Assimi est l'homme le plus populaire de l'Afrique i m'a faamu parce que a ye min sɔrɔ Thomas Sankara ni Mandela m'a sɔrɔ i m'a faamu bon bref Mandela y'a sɔrɔ parce que Mandela sera ka to ɲɛnamaya kɔnɔna na a ye tɔgɔ sɔrɔ mais Thomas Sankara salen de olu ka tɔgɔ nana Modibo Keyita salen de caman nana mais k'u to ɲɛnamaya la u m'a fɛ mais Assimi ka to ɲɛnamaya la aujourd'hui il est l'homme le plus populaire de l'Afrique n t'a fɔ ko le monde parce que Poutine bɛ il m'a faamu donc l'homme le plus populaire de l'Afrique il faut que l'homme le plus détesté pour que mɔgɔ kana a ladege quoi o bɛ jamana min kunna il faut que ko a yira k'a fɔ ko o ka jamana c'est le pays le plus merdique du monde quoi
le plus instable, le pays le plus corrompu, le pays le plus... C'est-à-dire le pays le plus instable, oui, jamana mi basigi ti jamana mina ka teme, jamana beka fisa jamana mi basigi la. Le pays le plus corrompu, yuru ka bo jamana mina ka teme beka. No kera, ya fara ko Asimi ka fisa ni toyi. No ka jamana kera numéro 1 corruption na. Mɔgɔ tɛ se ka ɲama d'o ma. Yɔrɔ mɔgɔ tɛna ɲama d'o ma. Ni stratégie ninnu bɛ baara la u bolo. I ma faamu. Émission a bɛ ka taa. Émission a nafa ka tɛmɛ a bɛɛ kan. O fɔ an ka taa élimination physique. O jumɛn ye? N'u dɛsɛra nin bɛɛ la, an bɛ se ka u faga cogo di? A kɛ fagalinjɛ yɛrɛ ye. U ye fɛn dɔ faamu. A suguya ninnu caman na, ni magara président na, u y'a ye o nafa ka dɔgɔ kosɛbɛ. Président boli a nafa ka dɔgɔ. Thomas Sankara taara Asimi nana. Modibo taara Asimi nana. N'i ye mɔgɔ falen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na. Mais minnu bɛ yen ni fanga in girinyama yɔrɔ bi olu kan bi o ye jɔn ye o ye kunnafoni di siraw ye u yɛrɛ y'a identifier ko réseaux sociaux ko activistes an ka fɛɛrɛ kɛ activistes la n'an ma se k'u corrompu an b'u éliminer kelen kelen. Activistes éliminer diri. Ala k'an n'u cɛ janya. Amina yarabi. Ala k'an kun gosi u ta la o la. Amina yarabi. U tɛ s'an na diri u tɛ s'an na. Ala bɛ yen. Mali ye jamana min ye diinɛ jamana don. Ka da Ala la o jamana don. I b'a dɔn Ala yɛrɛ de bɛ nin Mali ka nin kɛlɛ in na. Siga t'a la. Mɔgɔw kɛlɛ in sera yɔrɔ dɔ la mɔgɔw yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ se yan. Siga t'a la. Donc Ala ka an kisi u tɔɔrɔ ma. Amina yarabi. Janfa ka janfanti Ala k'a segin a yɛrɛ ma. Amina yarabi. Diri an bɛ teliya an bɛ don an ka sujet filanan na. Sujet filanan in o tɛ dɔwɛrɛ ye Goodluck taa ni ka segin na an ka jamana kɔnɔ yan. A tɛ ka segin taa ni ka segin na a bɛ taa a bɛ na a bɛ taa a bɛ na. Dɔgɔkun kɔnɔna na an y'a ye a bɔra yan ani président ye ɲɔgɔn ye n'o ye colonel Asimi Goïta son excellence fɛn caman tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ. Diri a ka nin taa ni ka segin Mali kɔnɔna nin la e bɛ se ka mun de fɔ o la? Goodluck b'a ka baara kɔrɔ de la o. O jumɛn? Macky Sall ma na yan. O nana. Damiba ma na. O fana nana. Goodluck bɛ o kelen de la a bɛ mɔgɔ wɛrɛw de ka ci la parce que Goodluck de taara ko k'a kɛ Mali crise médiateur ye donc Mali ko kuma fan bɛɛ Mali ni diɲɛmaa tɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ passer ale fɛ donc ni ko min bɛ yen Goodluck bɛ na a bɛ na u bɛ élection ko kuma kɔ u bɛ fɛn mais ne fɛ mɔgɔw ka min faamu Goodluck ka ko in na dɔrɔn c'est à dire Goodluck ninnu ye an k'u kɛ non événement ye quoi k'a kɛ i b'a fɔ u tɛ yen voilà u tɛ yen quoi parce que Goodluck tɛ yen en réalité Goodluck tɛ yen CEDEAO de bɛ Goodluck ci Union africaine bɛ CEDEAO ci Union européenne bɛ Union africaine ci et Macron bɛ Union européenne kunna ani Allemand an n'olu de bɛ ɲɔgɔn na. No fɛn t'a yɔrɔ ka jate. Voilà donc tɔw bɛna na fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ ye ci de. Goodluck ninnu ye cidenw de ye. Goodluck ninnu ye dɔrɔn ka to ka u b'a fɔ cogo di de ko ka fɛn jumɛn bɔ daba la de ou bien tu vois. Ka bɔgɔ bɔ daba la. Voilà Goodluck ninnu kɔni ta ye voilà président kɔrɔ don baara t'u la u b'u bila u taa va et vient na u dalakan tɛ fɛn ɲɛ a tɛ fɛn tiɲɛ. Donc nafa t'a ka nin na. Nafa t'a la. Nafa foyi tɛ Goodluck la putere. Parce que Diri mɔgɔ caman b'a fɔ ko n'i y'a ye a bɛ ka na nin waati in na k'a bɛ ka na an ka corona de suivre parce que an ye délai min ta ka délai d'a yɛrɛ ma yali ko corona bɛ niveau jumɛn na bi a bɛ ko ale de bɛ k'o suivi kɛ ani CEDEAO ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ komi i yɛrɛ ko ko ale ye ciden de ye Goodluck bɛ na yan Goodluck bɛ na yan don min na a y'a sɔrɔ groupe de soutien min sigilen don Mali ko kan Union africaine b'a la Union européenne b'a la Nations unies b'a la o bɛɛ tun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Togo yen ministres bɛɛ taara yen a don ministre min ɲɛsinnen don institution ni fɛn ma refondation ma ICASA tun bɛ yen Abdoulaye Diop tun bɛ yen u bɛɛ taara détail di munna ma taa yen n'a bɛ fɛ ka détail de dɛ a kun tɛ taa yan o tun y'a taa yɔrɔ voilà mais ci wɛrɛw de b'u bolo o ci jumɛn de olu bɛ nalen de ni ci wɛrɛw de ye ci minnu tɛ se ka fɔ téléphone na minnu tɛ se ka don lettre bolo a kana fuite kɛ dani da Makɔrɔ mago bɛ fɛn dɔ la a bɛ Macky Sall wele Macky Sall bi Embalo wele Embalo a b'a fɔ Goodluck ka na yan Goodluck bɛ taga a fɛ yen n'a taara a fɛ yen bɔn t'a fɔ Asimi ye bɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko an bɛ nin yɔrɔ min na bɔn a jɛlen don yɔrɔ min na a ye bɔ yan an ka kɛ tan an ka kɛ tan n'a nan'o fɔ Asimi b'a fɔ bɔn d'accord an y'a mɛn mais an ye min fɔ o kelen de don an ko Mali ka hɛrɛ de an bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali ka hɛrɛ de la Asimi a y'o fɔ dɛ awɔ a ka Faransi ka intérêt défend baasi foyi t'a la mais an bɛ Mali ka intérêt de défend yan
asimbo baara de la donc ci minnu tɛ se ka kɛ lettre n'a kɛra lettre ye a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ n'o kɛra o bɛ faransi o de la a bɛ wuli n'a fɔra telefɔni na a bɛ se ka réussir a b'a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ o ye faransi malolen o ye faransi malolen o ye CEDEAO malolen o ye Union africaine malolen a bɛ don dɔ da ni da taa i ka taga nin ɲuman fɛ ka t'u deli i k'u da dugu ma o k'a fɔ i ko an bɛ fɛ k'a bila an bɛ fɛ ka kɛ tan i ka segin ka n'o jaabi di mais i tagatɔla sa i b'a maquiller i b'a mun ka mamu ka pari bon délai ko kuma min fɔra an bɛ taga lajɛ n'a sɔrɔ ni délai bi tɔgɔ min na élection n'a sɔrɔ n'o bɛna kɛ a sera i ka voyage kana Mali la k'o kɛ yan i bɛ se k'i sigilen to fo yɔrɔ jumɛn de n y'a fɔ n ko diɲɛ dugu laban tɔgɔ yɔrɔ min hakili b'a la i delila ka kuma in fɔ i bɛ se k'i to fo boyi folo ka o dɔnya ka sɔrɔ i ma wuli ka na yan o de ye diɲɛ dugu laban voilà mais ni wulila ka na yan kɔni c'est que voilà gouvernement ninnu bɛ ten de donc n'o y'a fɔ cogo min na n'o événement u ka nali tɛ fɛn tiɲɛ a tɛ fɛn ɲɛ zéro faute donc an ka tɛmɛ n'a ye 0-0 ok 0-0 Diri halisa émission a janyana kosɛbɛ an b'i fo k'i tanu nin waati in fana na an y'a ye surasi minnu minɛnen don an bolo yan n'o ye Côte d'Ivoire surasiw ye donc muso 3 olu taara u ka so ko yafa kɛra olu ma olu ka se ka segin u ka denbayaw la an y'o imagew ye an y'a ye musow yɛrɛ kɔntana a ye sujudu kɛ mɔgɔ caman ye kuma caman fɔ o la donc Diri i bɛ se ka min fɔ o la dɔrɔn an ka tɛmɛ ka bɔ baro la dɔ ye remarque dɔ kɛ ne tɛna détail fo di muso ninnu kan dɔ ye remarque dɔ kɛ a ye remarque ci ma a tiɲɛ yɛrɛ la ne kun hakili yɛrɛ kun m'o yɔrɔ ye quoi malheureusement tɔgɔ bɔra n kɔnɔ a ye remarque min ci ka kɛ ma téléphone ɲɛnama tɛ n bolo n ka mémoire ka dɔgɔ a tun na n bɛna essayer ni sera k'a élément bɛɛ bɔ a ko pour que k'a yɛrɛ k'a fɔ ko Ivoirien ka muso minnu sigira ko sɔrɔsiw tɛ parce que ni sɔrɔsiw don normalement n'u bɛ na u n'u ka galon bɛ na i m'a faamu ko u segimatɔ la k'u ye tenue min don la u ma sɔn ka galon don a la 1 deuxièmement u ma sɔn ka signe foyi kun tɛ tenue na signe min b'a to i b'a dɔn ko nin armée de l'air de wa armée de terre de wa fɛn de don force ko signe foyi tɛ tenue na o dabɔkun ye jumɛn n'o signe dɔ kun kɛra tenue na Ivoirien dɔ yɛrɛ kun bɛ se ka taga sɛgɛsɛgɛ k'a la ou bien journaliste dɔ kun bɛ se ka investigation kɛ ka taga lajɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'u bɔra nin kɔɔri na donc pour que k'o pisi brouiller u ye tenue dɔ don la mais u ma sɔn ka signe foyi kɛ tenue na min b'a yira k'a fɔ ko sɔrɔsi minnu don ils appartiennent à ce corps ou bien nin jala de b'u bolo k'u ma sɔn k'o kɛ sɔrɔsi dɔ de nin remarque kɛ k'a fɔ n ye awɔ a ko filanan ye jumɛn a ko sɔrɔsi réflexe dɔ bɛ sɔrɔsi la o ye jumɛn sɔrɔsi labɛnnen don k'a lamɔ cogoya min na jamais sɔrɔsi tɛ a sɔrɔsi ɲɔgɔn fɔ ni bonjour bonsoir surtout a ka chef ko ninnu donna avion kɔnɔ ko ninnu jiginna Côte d'Ivoire ko i b'a ye u bɛ ka jigin ka bɔ avion kɔnɔ cogo min na k'u nana tɛmɛ u ka supérieur la k'u kelen ma garde bila ni sɔrɔsiw don réflexe kun bɛ na hali n'a sɔrɔ u kun bɛ nin cogoya in na directement a bɛ na garde bɛ kɛ ko m'o kɛ signe filanan a ko signe sabanan ye jumɛn parce que a ye signe naani de di naani tɛ kɔnɔ ko sabanan ye jumɛn ko sɔrɔsi t'a fɔ a sɔrɔsi ɲɔgɔn ma ko mes amis ou bien voilà sɔrɔsi b'a sɔrɔsi tɔɲɔgɔn wele ko compagnon ko muso ninnu ka discours la u fana u m'a fɔ ko u compagnon tɔw bɛ yen ou bien camarades dɛ ko nos amis vont nous rejoindre alors que sɔrɔsi t'a sɔrɔsi tɔɲɔgɔn wele ko mes amis o cɛ Diri mɔgɔ caman ma nin remarque a ko sɔrɔsi ko ni sɔrɔsi kun don ko olu ye réflexe de ye quoi olu bɛ na automatiquement donc ko a y'a kɛ k'a ban sɔrɔsiya kɔnɔna na ninnu bɛ yen a ma hali an minnu ye révolutionnaire i b'a ye ni nana bɛn sigi sisan ou bien n'i ko ne ka kuma bɛn kan sisan i b'a to ne t'a fɔ mon ami camarade de bɛ to an da ka taga parce que o y'an ka sili ye o de b'an kunna bon sɔrɔsiw fɛ yen nɔ compagnon de bɛ yen à la rigueur u bɛ se ka camarade fɔ mais u t'a fɔ mon ami jamais o tɛ b'u da ko muso ka discours la a ko nos amis vont nous rejoindre a ma compagnon fɔ siɲɛ kelen a ka discours kɔnɔ a ma camarade fɔ siɲɛ kelen a ka discours kɔnɔ ninnu ye remarque ko n'i ye ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko siga t'a la sɔrɔsiw kun tɛ quoi mercenaires kun don siga t'a la Diri ka folikan laban k'o lase an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔna ni Mali kɔkan na kuma b'i bolo an ka bɔ an b'i fo kosɛbɛ vraiment an mɛnna kuma la mɔgɔw ka fɔrɔfɔ tɔ t'a la bilen voilà an bɛ dɔgɔya Ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔn wɛrɛ nɔgɔya ma an ye kuma minnu fɔ ni fili minnu b'a la mɔgɔ ka faamu denmisɛnniya don wala mɔgɔ dafalen tɛ ni minnu fana ɲana na mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ ni a ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka aw yɛrɛ fo kosɛbɛ Ala ka an dɛmɛ an ka se ka jamana in sankɔrɔta ka
a ɲumanama ami yarabi o bila an denw na inshallah. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔna ni Mali kɔkala la Gandi Media TV abonné cɛ ana muso ka Gandi Media TV barakɛla bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɛ k'i bi baara kɛ Gandi Media la an ka foli ani tanuni a bɛ s'i ma Mali kɔnɔna ni Mali kɔkala na yan kanu o ye fɛnba de ye sabu Ala ye kira kanu tɛ nɔgɔlen dɔn an ka foli ani tanuni k'a lase an ka technicien ma halisa bi ye juma ye émission in a bɛ sigi a balimakɛ fɛ Zumana Kante chaque vendredi 20h ni Ala sɔnna ma bi an ka mɔgɔ welele o tun ye Dirisa Mɛmɛnta ye a bɔra ka analyse minnu kɛ vraiment analyse la a tɛ tɛmɛ ni ka français ka ye ka plan a bɛ ka dabali minnu sigi Mali kama k'a yira dabali ninnu a bɛ se k'a yɛrɛ ma parce que ni dabali yera ka ban a kunbɛ cogo bɛ sɔrɔ jugu ka juguya fɛrɛ mana bonya cogo la n'a yera a tɛ nafa ɲɛ tuguni donc Ala ka jamana in Ala k'a basigi Ala ka Mali Ala k'a taɲɛ k'a fɔ armée ɲɛna u ka soutien an tɛ sɛgɛn a la maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ armée ko ka d'a kan u ye Mali bɔ dingɛ min na u cɛsirilen don Mali ko la cogo min na ka foli ani tanuni lase bɛɛ lajɛlen ma wa salam Ala ka vendredi wɛrɛ Ala k'o yir'an na.